Galerie Doucouré et Fils, plus connue sous le nom GDF, est une société évoluant dans le domaine du transport et le commerce depuis de nombreuses années entre Bamako et Tombouctou. Elle fait d'ailleurs partie de l'une des rares compagnies à faire ce trajet pendant l'occupation. Mais depuis l'éclatement du conflit dans le Septentrion en 2012 jusqu'à nos jours, la compagnie connaît quelques difficultés. Ikono gwane bi boa ikono gwane bi si ni sira fene ikono gwane ni be bodon do woni ikono gwane no toujours quoi e be sira banduko la e be sira fonse ma fene be sira be abere be ko sama ara temene an kalo flajo tumutu a position era sira ti tellement que fonse ma boa na ma ko so gela sira fana te puis fana ban mi bianga sira la ni erdo sira à partir de kadam ne sonda 6h wakati la am se ka taa Tombouctou ka bɔ Gunam ka taa ne tɛ ni 13h sera dɔrɔn ka se 18h ma dɔrɔn mobili se ka bɔ Gunam entre Tombouctou u bɛ attaquement kɛ sira la quoi chaque fois ma attaqué maintenant ne ma se k'a fɔ yɛrɛ ni semaine yanni sira ka tigɛ seli ɲɔgɔn la an ka mobili dɔ attaquera yɛrɛ quoi entre Gunam ani Tombouctou cɛ quoi 15 km à Tombouctou an ka mobili attaqué. Pour en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé durant cette période sombre de notre histoire, direction Tombouctou où tout a basculé pour le PDG de GDF. Hakilla akoba folo mbe gouvernement malien refo kadaka awati gela kumbe fonctionnaire kunte barala mais ukunyu sigi Europla do kumbe umu sigi Europla parce que olu faso ye Tombouctou région donc olu toraye u ka dembaya koro do fana toraye ko tayro tula ni yente mais état malien no gouvernement amu ka saratige sango kalo abu ka sarabla ka dafalen du uma vraiment o ye koba ye min toron hakilla parce que non seulement gelabe jamana kono barakelaw fana te barala mais faso fana jora abu ko ka sara duma nire yo ye parce que ne de kumbu ka sara duma ala ya ke nin ko minun kera an sera ka bara inke fo kana se bara in kunce lima ala ya a bara keli nɔgɔya ama an sera ka mɔgɔw dɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kasaraya ka ɲɛsi an yɛrɛ ma vraiment o fana kɛra sababu o fana ye koba ye min tɔrɔ hakili la ni ala kun y'a kɛ ni an kun ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a baara in kun bɛ jɔ par exemple an kun bɛ mɔgɔw ka wari bɔ Tombouctou ka na ou bien ka bɔ Bamako ka na souvent an bɛ na ni 40 millions 50 millions kalo kelen ka na di mɔgɔw ma u ka saraw ni ala kun y'a kɛ o kelen kun minana anw na a kun bɛ baara in gɛlɛya ala ye fana ye an kisi ka bɔ kojuguw ma koba wɛrɛ min tora hakili la o ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni o ye islamisi ninnu ye olu fana u y'an ka baara valeur dɔn u y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka min kɛ a valeur u y'a dɔn an ye o la u kun b'an dɛmɛ mɔgɔw arranger la u kun bɛ mɔgɔw organiser musow u b'olu bila u danna u bɛ cɛw bila u danna ni sali waati sera u b'a fɔ ko ka baara jɔ mɔgɔw bɛ taa sali bon ni olu fana kun bɛ organisation kɛ ko kun bɛ gɛlɛya ma parce que mɔgɔw bɛ na kabini 6h fo fitiri u bɛ na u ka sara min na n b'a fɛ n ka jamana yɛrɛ n ye baara min kɛ u k'a dɔn ye fɔlɔ n'o kɛra o bɛ diya n ye kosɛbɛ ka d'a kan kɛlɛ in na n ye mankan ba sɔrɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ mɔgɔw y'a yira n na k'a fɔ n tɛ faso ko la n bɛ yɛrɛko de la bon dɔw y'a yira n na ko ni faso ko don faso mɔgɔw kun bɛ papi fɛn dɔw di yan min b'a yira n na ko n bɛ ka baara kɛ faso ye bon ni n bɛ faso baara la faso kun kan ka mɔgɔ yira n na min bɛ kuma n ye k'a fɔ karisa bɛ faso baara la bon san 2 ni tila in kɔnɔna na ne ma mɔgɔ si sɔrɔ n ma papiye sɔrɔ faamaw fɛ min b'a yira n na ko n bɛ faso jo la bon n'a fɔra mɔgɔ min nafolo kun b'a bolo ou bien fɛn kun b'a bolo a yɛrɛ y'a sɔrɔ a yɛrɛ mais a yɛrɛ wulila n'a yɛrɛ ka initiative ta k'a ye ko fasodenw bɛ gɛlɛya la ka tila k'a ka wari bɔ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma ɲininkali kɛ politiki tɛ foyi tɛ ka faso dɛmɛ waati min na gɛlɛya bɛ faso la a y'i jɔ faso jigikɔrɔ ka kobaw kɛ faso ye tiɲɛna ne yɛrɛ fɛ faso fana kan kɛ hakili t'o la
pour que ko exemple caya fasodenw hakili la ne kɔni fɛ n'o kɛra ko bɛ kɛ sababu ye ka fasodenw lakogo kosɛbɛ ka ɲɛsin ɲumankɛ ma. C'est ici, en 6e région, que tout a commencé pour celui que certains surnomment le sauveur de Tombouctou. Les habitants se souviennent toujours de ce que cet opérateur économique de quarantaine a fait pendant les débuts de la crise dans cette région. Tama kɔni a ye fɛn mun kɛ Tombouctou a tɛ se ka ɲɛfɔ. Dumuni an kun t'a sɔrɔ ni Tama tɛ parce que kalo o kalo an faw ka sara an n'an cɛw ka sara a bɛ bɔ Tama de fɛ. A ye mɔgɔw dɛmɛ a ye mɔgɔw jigi tugu. N'i y'a ye Tombouctou yan fɛn ka nɔgɔ bi i bɛ se ka tafe 3 sɔrɔ 1000 Tamba de kun Tamba de don ani minɛn nɔgɔyara Tombouctou yan a bɔra Tamba de ka mɔgɔw fɛ sinon fɛn bɛɛ ka gɛlɛya an tun bɛ vaccine ni minɛnw san da gɛlɛn na ala ni Tamba fɛ Tombouctou nɔgɔyara buuru pour que an ka sɔrɔ k'a dun Tamba de don mais an kɔni bɛ fɛn mun ɲini jamana fɛ faamaw fɛ Tamba ye fɛn caman de kɛ mɔgɔw ye mais gouvernement yɛrɛ mun de kɛ Tamba ye sira transport ale de bɛ taa n'anw ye ka segin mais sisan a tɛ se ka tagama sira kelen ma se k'a dilan u ye nafa jumɛn de kɛ Tamba ye on voit pas ale y'a ka fɛn bɛɛ kɛ investir Tombouctou la ka mɔgɔw dɛmɛ yan kelen tɛ dɛ hali an ka doni an ka koli a tɛ se ka na ni Tamba ka mobiliw tɛ. La crise, il n'y avait que Tamba. Il n'y avait personne d'autre que Tamba. Tamba seul était présent. Et Tamba seul a soutenu Tombouctou. Tous les retraités qui étaient là, tous les salariés qui étaient présents à Tombouctou étaient payés par Tamba. Mais personne ne savait d'où venait cet argent, hein? Puisque c'est chez Tamba qu'on va prendre. Ce n'est pas au trésor, ce n'est pas à la banque, ce n'est pas ailleurs. C'est chez Tamba qu'on prenait le salaire. Tamba est bara minke conflit 2012 conflit la kana se bima mo be do de fo itse ka be fo Tamba yɛrɛ kama mɔgɔ ma se ka crise juguya dɔn kosɛbɛ ni ye ne ɲininka parce que mɔgɔ kun bɛ Tombouctou ya minnu kun tɛ se ka déplacer ka taa Bamako u tɛ se ka déplacer ka taa Sévaré parce que banque kun tɛ yan banque kun tɛ Sévaré banque tɛ fo Bamako mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kun tɛ se ka taa mais de 2012 jusqu'à 2013 2014 ni Serval mɔgɔw nana Tombouctou ka don Tombouctou ni administration y'a daminɛ ka na Tombouctou petit à petit Tamba jɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ a jɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ ni mun ye fɔlɔ pour que mɔgɔw yɛrɛ ka bɔ Tombouctou o kun ma nɔgɔ an ka wariw b'an bolo an ka transport b'an bolo mais c'est pas facile de sortir à Tombouctou ni bɔra u b'i minɛ Tamba ye silamɛ Tamba ye adamaden ɲuman ye Tamba a même collaboré avec les islamistes pour que Tombouctou population mɔgɔw kana sɛgɛn a y'a vie risqué o bɛɛ la mobiliw kun bɛ wili camion kun bɛ wili yan ka taa ni mɔgɔw ye Sévaré Mopti camion kelen kun bɛ se ka mɔgɔ 2000 ta Tamba dugu yɛrɛ ɲɔgɔn tumuti yan Hein? a ɲɔgɔn yɛrɛ tumuti yan cogo di? a ɲɔgɔn ti yan c'est pourquoi don min n'a kunɛra ale de y'an bɔnbɔla yan an ka wariw bɛ taa cogo o cogo ale bɛ taa ale b'a an ka wariw transférer ka taa Bamakɔ Tamba ko an bɛ barika da sabu ale bɛ na an ka minɛn ye vraiment Tamba bi yan an ma gɛlɛya ye fɛ bi fana alhamdulilayi ala ni Tamba sababu kama Tamba ko an tɛ se ka sara ni foyi ye fo an bɛ dugawu kɛ ala ka a ka baara jida Tamba de kɛra sababu ye ka ɲɛ anw ma ka Tombouctukaw bɛɛ labɔ degunba in bɛɛ kɔnɔ a taara n'aw ɲɛ fana an ma transportw bɔ an ma foyi bɔ a y'a kɛ ala ni kira kama ko parce que ale yɛrɛ ye Tombouctuka ye a taara n'aw ɲɛ fana ma d'aw ma dɛ a bɛ Bamako yan an fɛn o fɛn mana taa nɔfɛ an kelen tɛ dɛ an ka ca an fɛn o fɛn taara fɛn o fɛn b'a fɔ ala ye k'a fɔ kira ye a b'a fɔ ni cogoya la a bɛ bɛɛ mɔgɔ ɲɛ a b'i mɔgɔ ɲɛ a t'i lajɛ a b'i mɔgɔ ɲɛ i bɛ yen a b'i mɔgɔ ɲɛ i tɛ ye hali ye denmisɛnnin fitinin de bila Tamba ye a b'a dɔn i bɔra kɔrɔn fɛ a b'i mɔgɔ ɲɛ ala yɛrɛ de jati kama a y'a k'an denw ye a y'a k'an ka mɔgɔkɔrɔba fɛn o fɛn taara a y'a k'an bɛɛ Après avoir sacrifié presque tous ses biens pour la survie des autres en temps de guerre,
Tamba Doucouré n'a quasiment plus grand-chose actuellement pour faire redémarrer sa compagnie qui ne fonctionne plus depuis quelques années. Il y a un gars de manga wati gari ne jamana sarvi kusebe kasi ni ngari ni kelen de compagnie men kum nana ka mogota ku sauver kata no sidila donc même mogota anga bi tayro de ni anga bi tayro da reflene ya guichet da ni min nana be bi dama bi sabari kuma fere ya bi folo ye arrivé payé bi flananye warten kunye bi sabananye doni mbenko ni yoro nda ya beke donc ni mo nana ambe bi duma ambe mo charge nga camion nga karo mo be si gwan koroya ani ankunye gawre joya ani kuru konna na ambe de ben sanga di mo be sie ni mobilitara na faraya bitani mo ye mo minum be tonu ma place zorambe ulasia be tobuli ko ya be dominika donc ni mobile minum nana ambu fakata ni dona ndoro alhamdulillah emenla ansardine ukunte mo sila ni dona kaba ko bonya we beto ambulo ambe mo che ala kama katanu ye ngari nde yake katla ka Tombouctou mobile femfe bisega boyangata ambe biye minum soro war minum soro ni son gishena ambo de di mobility goma katla ka war banku ka farak aka pour que am se ubiseka nga barate la chugamna ni gishengu mika na biseka kuma abotema donc ya ngari ankumbe soroke an kosebe ko ambe kuriyeke ya ambe nani mina ambe nani adama dewi karu chama ko mambulo angume soroke me gelaina anye wari toy kanga karu nanga camion ka bedam fasoma kan kunda ama kanga na folo duma ode ya to ambala barkada harbi ambe balula me anye kar chama jora yere karu chama ye camion do ye buma ko ye do ye donc misega mi fo o ye nde mama yele mami ma ode yele mama yele mami ma ode yele. Natif de Banamba, Tamba Doucouré s'était installé dans la ville de 333 depuis les années 90 afin de développer ses affaires. Des affaires qui auront certainement besoin de soutien pour fleurir à nouveau. Malgré la situation actuelle de sa société, le plus important pour cet homme au cœur d'or, c'est d'aider son pays et espère tout de même une reconnaissance de l'État pour ses services rendus à la population de Tombouctou.